बसुरे ताहले मोर कहिवार कथा निगम बोइले जत्र गमन नास्ति जोटी की गमनागमन कई करि पारंती रुक्मिणी पत्र लिखिला हे काव्य सुंदर हे नटुआ मनोहर हे रंग राजीव नेत्र कृष्ण मु आज पर्यंत ये देह मन काहाकू गुप्तरे सुधा देइनी एटा निगम एटी की गमनागमन कर नाही ए देहटा केवल तमरी पे मु उत्सर्गीकृत करिछि तेणु ए देहटा केवल तमर तेणु प्रभु ये पत्र पाइला मात्रे तमे आसी कि मो पाखे पहुंचीबो मु दियो मंगुला कार्यक्रम सारी की बा हाथटा को ऊपर को टेकी थी मो बा हाथटा को टेकी की नहीं कि आपण नंदीघोष रे पळेबे पछरे जहा हबो देखिबा हां ये कथा रुक्मिणी पत्र लिखि देले नारायण आसिले रुक्मिणी रे हाथ को धरि के नहीं कि पळेले हां उठाई के नहीं कि पळेले एरो मो ए पदटा काहे की बोलिली बोले प्रभु नारायण को ये कथा जतले जना पड़िला ये मोर कहिवार तात्पर्य आपण गोटाए स्त्री रुक्मिणी तार मान को रक्षा कले आउ गोटाए लोक सी हूँ शिव समुद्र मंथन रु विष बाहरला बसुरे समुद्र मंथन रु केतेटा जिनिस बाहरला कौन कौन एटा तळे आइला मूलरू गाइला हय दी चारटा तो कहबो आ कोन तापर अछि की ओहो बसु समुद्र मंथन रु 14टा जिनिस बाहरला बिना प्रमाण रे बसंत राउत पला गायन गोटी गोटी की प्रमाण देबी कवि हेले मार्कंडेय पुराण कवि हेले कृष्ण द्वैपायन व्यास बोले लक्ष्मी कौस्तुभं परिजातक सुरा धनंतरी चंद्रमा तमादुदो सुरा सुर गज रंभादि देवांगला आज्ञा समुद्र 14टा जिनिस बाहरला लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजात सुरा धनंतरी चंद्रमा कामधेनु गाई उच्चस्रवा अश्व गावो कामादुधो सुरासुर गज ऐरावत हस्ती देवांगना अष्टअप्सरा विष हरधनु शंख अमृत रत्नानि हं प्रतिदिन चतुर्दशं कुर्वन्तु ते मंगल आज्ञा 13टा जिनिस बाहरला परे महादेव जाई पहुंचले बोले इंद्र शट अप उठ कौन टे होतला मंथन मंथन समुद्र मंथन होतला प्रभु जो जिनिस बाहर बांटी गुंटी की समस्त नो देवदान नहीं बांटी की नो तो बांटी की नो तू केतरा नेलनु मु गोटिए नै छी प्रभु कोन टे नै केवल हाथी टाकू नै छी घोड़ाटा के नै घोड़ाटा बाहर बुलुची बांधीनी पोगानी नि बोली बांधीनी प्रभु अच्छा अष्टअप्सरा के नै अष्टअप्सरा को मु नै छी प्रभु आ गोटिए कहू नै छी ना तीनटा जिंस अमृत के नै अमृत को मु नै छी आ सब तो नै छी कोन कहू मु गोटिए नै छी न चारोटी जिंस नै छी प्रभु पारिया तो फुलटा के नै एटा मु नै छी 4 के 5 पांचटा हलानी प्रभु अमृत के नै मु नै छी प्रभु पांचटा सुरा को के नै हम तो कोन हम तम बेले बेले पिउ तो हां आज्ञा किरे सब तो तू नै असुर मन थिले फारे तू मन थिलु फारे सब तो तू नेलु एडा को तो बाप संपत्ति आ थोर मंत्र कर मु कहूची शिव कहूची प्रभु मु शिव कहूची आ थोर मंत्र आ थोर तू गोटा शब्दर मंत्री प्रभु कोन शर्त यदि शब्दर मंत्री मु जहा बारिबो आपण नेबे इंद्र कइले जहा बारिबो तमे नबो आज्ञा देवता सुर पुणी करिले मंथन बाहरिला पदु परे विसर्जन धान एटा
ମନ୍ଥୁଛ ନା ଦୋଳି ଖେଳୁ? ନାଇଁ ମନ୍ଥୁଛୁ ଆପଣ ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦେବ ଆଜି ହଉଛି ରଜର ପ୍ରଥମ ଦିନ। ଖାଲି ତଳେ ଦଧି ବାଣ୍ଡଟା ନାହିଁ, ଇନ୍ଦ୍ର ସମୁଦ୍ର ନାହିଁ ଖାଲି ମନ୍ଥନ କଲ କଣ ବାହାରିଲା? ସମ୍ଭାଳି ହବନି ମାନେ ତାର ଯୋଉ ଉପଦର୍ପ ଏ ଜିନିଷର ସାହାଯ୍ୟ କରି ହଉନି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର। ବାସୁକି ଯେ ଅଶକତ ହୋଇ କରିଥିଲା ଘରୁ ତାହାର ତେଣେ ବିଷ ଉଦ୍ଗାରିଲା ଜନ୍ତୁ ଜୀବ ମାନେ ହେଲେ ଛଟପଟ ବିଷ ବାହାରିଲା ଜଳଜନ୍ତୁ ଛଟପଟ ହେଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ମଣିମା ଆମେ ମନା କରୁଥିଲୁ ଆଉ ମନ୍ଥିବୁନି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ମନା କରୁଛୁ ମନ୍ଥିବୁନି। 13ଟି ଜିନିଷ ବାହାରିଥିଲା ତମେ କହିଲ ମୁଁ ଶିବ କହୁଛି ଆଉ ଥରେ ମନ୍ଥନ କର। ତମ ଲାଗେ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ବାହାରିଲା ଗରଳ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ସମ୍ଭାଳ। ତମେ ସମାଳ ସମାଳ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ତମେ ସମାଳ। ଏ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଆମେ ଭାର୍ଜନ ନୁହଁ ପ୍ରଭୁ। ଆଜ୍ଞା ଶିବ ଦେଖିଲେ ଜଳଜନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରୁ ଶେଷ ହେଇଯିବ। ହେଲା ଶିବ ଆଜ୍ଞା କଲେ କଣ କଲେ ନା ଆଞ୍ଜୁଳାରେ ସବୁ ଯାକ ବିଷ ଆଣିକି ନିଜେ ପାନ କରିଦେଲେ। ଶିବ ଯେତେବେଳେ ପାନ କରିଦେଲେ ମୋ ମା ମାନେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଶିବ ଆଞ୍ଜୁଳା ଭରିକି ବିଷ ଗୁଡାକ ସବୁ ଆଣିକି ପିଇଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଖାଇଲେ ଆମ ପାକସ୍ଥଳୀକି ଯାଉଛି ଯାଉଛି ନା ଯାଉନି? ପାକସ୍ଥଳୀକି ଯାଉଛି। ଏ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ମେସିନ ଟାକୁ ଚୁରୁଛି, ଚୁରିଲା ପରେ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ପୁଷ୍ଟି ସାର ଗୁଡାକ ଆମ ରକ୍ତ କଣିକାରେ ମିଶିକି ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗଉଛି, ମାଂସ ବଢଉଛି, ମୋଟା କରୁଛି। ଆଉ ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଗୁଡାକ ଝାଳ ପରିସ୍ରା ମଳ ଏ ବାଟରେ ବାହାରି ଯାଉଛି। ତାହେଲେ ମା ମାନେ ଶିବ ତ ବିଷ ପିଇଲେ, ଏଠି କଣ ବନ୍ଧ ଥିଲା ନା ଏଠି ଜାମ ନଟ ଥିଲା? ତାଙ୍କ କଣ୍ଠ ଦେଶରେ ରହିଗଲା ଆଉ ତଳକୁ ଖସିଲାନି। ଶିବ ନୀଳକଣ୍ଠ ହେଇଗଲେ। ଯୋଉ କାଳରେ କିଛି ଶିଖିବାର ନାହିଁ ବସନ୍ତ ରାଉତ ସେମିତିଆ ପାରା କରିବନି। କଣ ବି ମୋ କଥା କହିଲି? ସେଇ ବାପାଙ୍କ ଲେଖାରୁ ପଦେ ବୋଲୁଛି। ତୁମେ ପିନାକି କୁଦେଲ କୋଟ ଆସୁତୋଷ ହେଲେ ତୁମେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରକୁ ବିଷ ପିଆଇଲ। କଲ ଶଙ୍କର ଇଏ ହଳହଳା ବିଷକୁ ହଜମ କଲା ବାଲା ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତମେ ଆକୁ ଖାଇକି ହଜମ କର। ଶିବ ଆଜ୍ଞା ବିଷ ପିଇଦେଲେ। ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଛି ଶିବ ଡାକିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଳିଗଲା ତଣ୍ଟି, ଜଳିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଶିବଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ କିଏ? ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଇଏ ହଉଛି 70 ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏ କେତେ ଗାୟକ ଯିବେଣି ହିସାବ ନାହିଁ। ଶିବଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ କିଏ? ଆଜ୍ଞା କିଏ? ରାମ। ରାମ ରାମାୟତି ରାମ କଲେ ଶ୍ରୀରାମ ରାମ ରାମେତି ରମେ ରାମେ ମନୋରମେ ରାମ ତୁଲ୍ୟ ରାମ ନାମ ବରା ଗଲେ। ଡାକିଲେ ରାମକୁ କହିଲେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ବିପଦ ପଡିଛି, ମୋ ତଣ୍ଟି ଜଳି ଯାଉଛି ବିଷୟରେ ମତେ ରକ୍ଷା କର। ଭଗବାନ ରାମ ଆଜ୍ଞା ରାମଙ୍କ ଜାଗା କୋଉଠି ନା ଛାତିରେ। ଭଗବାନ ରାମ ଏଇଠି ବିହାର କରୁଛନ୍ତି। ରାମ ଆରାମ ଦଦାଇତି ରାମ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ ଆରାମ ଦେଇପାରେ ସେ ରାମ। ରାମ କହିଲେ ମୋ ଭକ୍ତକୁ ବିପଦ ପଡିଲା। ରାମ ଉଠିଲେ ବିଷକୁ ଅଟକେଇବାକୁ। ରାମ ଯୋଉଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ବିଷ ସେଇଠି ଅଟକିଗଲା। କାହିଁକି ଅଟକିଲା ଆଜ୍ଞା? କାହିଁକି ଅଟକିଲା? ପାଲାରେ ଯଦି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ପରନ୍ତୁ ଅଥବା ନାହିଁ ସେ ପାଲା ନୁହଁ। ଏଇଠି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ରାମ, ବିଷ ମିଶାଣ ରାମ କଣ ହବ ଆଜ୍ଞା? ବିଷ ଯୁକ୍ତ ରାମ ସମାନେ ବିଶ୍ରାମ। ଯୋଉଠି ରାମ ଆଉ ବିଷ କାଟି ଗଲେ ସେଇଠି କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁର ବିଷ ବିଶ୍ରାମ କରିଗଲା।
ଯାଇଥିଲେ ଏ ବିଷୟଟା ଯେତେବେଳେ ଆହରଣ କଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ଢୁଆଟା ଉପରୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ଅଟକିକି ରହିଲା। ଆରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ନାଇଁ ଠେସିକି ରଖିଛି।